अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है ठीक ठाक हूँ मैं। अभी पिछले महीने भी आप गवर्नमेंट की ये सारे भाषण सुनते रहे थे कि जनाब, और FIRें कटती रही थी कि ये इज्तिमा करते हैं और SOPs की परवाह नहीं करते और ये वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये तो दोस्तों उनके ख़िलाफ़ तो सारी FIRें हुई हैं। आज आप देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि कश्मीर का दिन है, हम वैसे भी सारे ही मना रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट लेवल पे इतने बड़े बड़े इज्तिमा किए जाएंगे, ये देखें, ये इमरान खान साहब खिताब कर रहे हैं। आप बताएं, कोरोना इधर फैला है कि नहीं? कोरोना के बारे में जो भाषण देते थे, ये बदनीयती पे मबनी थे कि नहीं थे? क्या कोरोना ख़त्म हो गया है? बताएं। ये आप यकीन करें, ये हज़ारों लोगों का मजमा आप देखें जिसमें इमरान खान साहब खिताब कर रहे हैं, सारे वज़ीर बैठे हैं। अब इनके ख़िलाफ़ FIR कौन कटाएगा? देख, कहीं भी आपको SOPs नज़र आ रही है? जो देखें, मैं आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ। कोई SOPs नज़र आ रही है आपको? ये कहीं देख लें, कहीं देख लें, ये छोटा जलसा नहीं है। ये कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसा हो रहा है। अब इसकी FIR किसके ऊपर? कोई SOPs नज़र आ रहे हैं आपको? ये इसलिए हम कहते थे कि तब भी ये इनकी नीयत हुकूमत की ठीक नहीं थी, सिर्फ अपोजिशन के जलसों को रोकने के लिए ये ड्रामा करते थे। अभी ये क्लोज से क्लोज करके दिखा रहा हूँ, कहीं SOPs आपको नज़र आ रही है तो बताएं। ये दूसरी वजह से यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं मकबूजा कश्मीर के लोगों को, ये जो है ना, 5 फरवरी का इजलास हो रहा है, सारे कर रहे हैं, नो डाउट कर रहे हैं। अब हस्पताल इधर जनाब, होटल बंद है, सारा कुछ बंद है, हुकूमत ये कर रही है। मुझे बताएं, दुनिया के किस वज़ीर आज़म ने, मैं अपोजिशन की बातें नहीं करता, दुनिया के किस वज़ीर आज़म ने कोरोना के दिनों में इतना बड़ा जलसा किया है? अब इनके ऊपर किस तरह की FIR कटे, कौन काटे और किस तरह SOPs के ऊपर अमल किया जाएगा? मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी वज़ीर आज़म इस तरह का पब्लिक मीटिंग कर ही नहीं सकता। ये बिल्कुल पक्की बात है। ये सिर्फ मॉन्यूमेंटली कर सकता है, इमरान खान ही कर सकता है कि उसने जनाब, ये देख लें, ये लाइव दिखा रहे हैं आपको, लाइव दिखा रहे हैं, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये लाइव दिखा रहे हैं। ये देखो, ये लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये ARY वाले दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं, सारा दिखा रहे हैं आपको, ये बता रहे हैं कि ये इतना बड़ा ड्रामा है इमरान खान की। मुझे किसी की बात पे यकीन नहीं है। इसने ये नहीं कहा कि नहीं जी नहीं, आज ना करो, लेकिन चूंकि इसने तकरीरें नहीं की, और सारी तकरीर क्या कर रहा है? अभी देखना, नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, मरीम नवाज को पकड़ूंगा, मौलाना फजल रहमान ऐसे है, ये बातें कर रहा है। आप बताएं, मुझे बताएं कि यहाँ पे SOPs के ख़िलाफ़ किसके ख़िलाफ़ FIR की जाए? आप लोग बताएं आप लोग। ये लाइव आपको खिताब में बार बार दिखा रहा हूँ। ये ना समझना कि ये वो है, ये सारा आपको मीडिया पे नज़र आएगा। और इसमें शाह महमूद कुरैशी बैठा है, इसमें फैसल जावेद ख़ान बैठा है, सेनेटर बैठे हैं, सारे वज़ीर बैठे हैं और सारा कुछ ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये धड़ाधड़ सर जी, इस तरह आप अपोजिशन को तो कोई जलसा ना करने दें। मैं आपको ये एक बात बता दूं, अपोजिशन के हर जलसे के बाद, अपोजिशन के हर जलसे के बाद एक FIR हुई है कोरोना के हवाले से कि आपने जी कोरोना के पाबंदी के बावजूद जलसा किया है।
اور اس لیے جو ہے نا وہ ایک FIR ضرور ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں یہ شروع ہے ملتان سے لے کے اب تک. تو کیا اب کرونا ختم ہو گیا ہے یا اب کوئی وزیر اعظم کو پوچھنے والا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اب یہ کہیں گے کہ جی یہ فلانا ہے اور یہ ہے وہ ہے. یہ سارے ڈرامے ہیں سر، یہ سارے ڈرامے ہیں. آپ یقین کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب حکومت کہتی ہے نا کہ کرونا ختم ہو گیا ہے، یہ بھی جھوٹ کے اوپر کھڑی ہے. جب یہ حکومت کہتی ہے کہ جناب یہ کرونا بڑھ گیا ہے اپوزیشن کے جلسوں کے دوران، وہ بھی جھوٹ. کوئی سچی باتیں نہیں کر رہی. یہ پاکستان کی سب سے بڑی جھوٹی حکومت آ گئی ہے، جھوٹ والی حکومت. وہ جماعت اسلامی کے سراج الحق نے کہا ہے کہ اگر پوری دنیا میں مقابلہ ہو جھوٹوں کا تو عمران خان کو ورلڈ کپ مل جائے گا. یہ سراج الحق نے کہا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اس کا عملی نمونہ دیکھ لیں. اس کو جب بھی موقع ملا ہے اور اس نے اتنا بڑا اجلاس کیا ہے، ہزاروں کا کیا ہے یا لاکھوں کا کیا ہے، پورے آزاد کشمیر میں لوگوں کو اکٹھا کیا ہے. میں آپ کو دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ پبلک لیول پہ یہ گیدرنگ ہوتی ہے. ابھی دیکھیں ادھر ہمارے لاہور میں ہوٹل بند ہیں، شادی ہال بند ہیں، لوگوں کے روزگار بند ہیں. کہ کیوں جی بند ہیں؟ کہ حکومت نے جی پابندی لگائی ہوئی ہے، کرونا کے دنوں میں آپ شادی ہال بھی استعمال نہیں کر سکتے کچھ بھی. اتنا بڑا جلسہ کر دیا انہوں نے، اتنا بڑا. اور وہاں پہ دیکھیں بندے پہ بندہ ایسے اوپر آیا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی SOPs کا خیال کیا گیا ہے یا کوئی کرسیاں 6 فٹ کے فاصلے پہ لگائی گئی ہیں. آپ کو کہیں نظر آئی ہیں؟ تو اس طرح کے جناب بےایمانی اور یہ دھوکے اور اس طرح میں کہتا ہوں آپ اس کا مقابلہ کر لیں امریکہ کے وزیر اعظم سے، UK کے وزیر اعظم سے، امریکہ کے صدر سے، UK کے وزیر اعظم سے، آسٹریلیا، یہ وہ. آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا کہ حکومتی لیول پہ اتنی بڑی جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کوئی نہیں کرے گا، اتنی بڑی. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم سمیت ساری کابینہ، سارے وزیروں کے اوپر ایک FIR درج ہو کہ اس نے اپنا ایک جلسہ کرنے کے لیے کرونا کے جو SOPs ہیں اس کی خلاف ورزی کی ہے اور اتنا بڑا جلسہ کیا ہے اپوزیشن کے اوپر روب ڈالنے کے لیے، ان کو گالم گلوچ دینے کے لیے، ان کا توڑ پیش کرنے کے لیے کہ یہ اپوزیشن جلسے کر رہی ہے تو ہم بھی کریں. تو اپوزیشن کے تو ہر جلسے کے بعد FIR ہوئی ہے، ہر جلسے کے بعد FIR ہوئی ہے حکومت کے. تو اب عمران خان کے خلاف FIR کون کروائے گا؟ بتائیں مجھے کون کروائے گا FIR؟ یہ دو پاکستان نہیں ہے، بڑوں کے لیے اور ہے اور اپنے دوسروں کے لیے اور ہے اور اپنے لیے اور ہے. کدھر گئے یہ سارے نعرے؟ اب وہ تو میں تو عمران خان کو خیر اپنی باتیں یہ یاد ہی نہیں کراتا، کیونکہ یہ ٹی وی والے یاد کرا رہے ہوتے ہیں کہ سر جی 2 پاکستان اور عمران نے کہا تھا میں قرضہ نہیں لوں گا اور خودکشی کر لوں گا اور یہ وہ. سب لوگوں کو اب پتہ چل گیا اس کے کردار کا، اس کی گفتگو کا، اس کی ساری چیزوں کا. آج آپ دیکھ لیں کہ اتنا بڑا جلسہ کیا ہے اس نے. پہلے بھی یہ کرتے رہے. یہ کیا انہوں نے کمپین نہیں کی تھی گلگت بلتستان میں؟ ان کے اوپر تو کسی کے اوپر FIR نہیں ہوئی. تو مریم نواز کے اوپر کتنی FIR ہوئی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر کتنی FIR ہوئی ہیں، اور بلاول بھٹو کے اوپر FIR ہوئی ہیں، سب کے اوپر ہوئی ہیں. ایون وہاں جو شامل ہو رہے تھے لوگ ان کے اوپر بھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ FIR کرو، SOPs کا خیال نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. تو جناب علی یہ ہے ہمارا پاکستان کا وزیر اعظم جس کو انسانی جانوں کا بڑا خیال ہے اور جو بڑی تقریریں کرتا تھا. جب مولانا یہ PDM والے جلسے کر رہے تھے تو ان کے حکمرانوں کے سب جو ہے زور اسی بات پہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ عوام کے دشمن ہیں اور یہ ہے وہ، اس طرح کا وہ سارا ہوتا تھا. تو آج ثابت ہو گیا ہے نا کہ یہ صرف سیاسی بیان تھے اور یہ کوئی عمران خان مخلص نہیں ہے کسی قسم میں، کسی اپنے کام میں مخلص نہیں ہے، اس میں بھی مخلص نہیں ہے. تو یہ ہم نے ایک تصویر آپ کو دکھائی ہے. آپ بھی کمنٹس کریں اور بتائیں
کہ عمران خان کے خلاف ایف آئی آر حکومت کے خلاف کیسے درج ہو. تھینک یو جی. خدا حافظ.